અંકલેશ્વર નગરપાલિકાની આજે મળેલી સામાન્ય સભામાં વિવિધ 10 સમિતિઓના ચેરમેનોની સત્તાવાર વરણી કરવામાં આવી। સામાન્ય સભા પૂર્વે જિલ્લા ભાજપ મહામંત્રી જિગ્નેશ મિસ્ત્રીની અધ્યક્ષતામાં ભાજપના સભ્યોની એક બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં પક્ષના મેન્ડેટ મુજબ નામો નક્કી કરવામાં આવ્યા। ત્યારબાદ પાલિકા પ્રમુખ જિગ્નેશ અંદાડિયાની અધ્યક્ષતામાં મળેલી સભામાં આ નામોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી। मुख्य समितियों में कारोबारी समिति चेरमेन तरीके राहुल वामजा, हेल्थ कमिटी में नरेन्द्र पटेल, वॉटर वर्क्स में विशाल चौहान और ड्रेनेज समिति में संदीप पटेल की निमणूक कराई है। आ सिवाय लाइट समिति में मनीषाबेन पटेल, माध्यमिक शाला में शिल्पा सुरती, वाहन समिति में अंकित राठौड़, डिस्पेन्सरी में दीक्षिता राणा, रिक्रिएशन में हेतलबेन गांधी और एपीएमसी समिति में अमीषाबेन पटेल की वरणी थई है। सभा दरमियान विपक्षे विविध मुद्दे शासक पक्ष पर आकरा प्रहारो कर्या हता। दरेक कमिटीओनी निमणूक चेरमेनश्रीओनी निमणूक करवामां आवी हती। ते अनुसंधाने कारोबारी समितिना चेरमेन तरीके श्री राहुलभाई नागजीभाई वामजानी निमणूक करवामां आवी हती। माध्यमिक शाळा समितिमां श्री शिल्पाबेन सुरती चेरमेन तरीके निमणूक करवामां आवी हती। डिस्पेन्सरी समितिमां श्री दीक्षिताबेन केवीभाई राणानी निमणूक करवामां आवी हती। रिक्रिएशन बाग समिति चेरमेन तरीके श्री हेतलबेन मिनेश कुमार गांधी